Okay, so we'll start. Okay, so ଆମେ science and technology or biotechnology chapter start କରିବା. So we'll try to cover the important जो topics ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ biotechnology ହେଇଗଲା, space technology ହେଇଗଲା, defense technology ହେଇଗଲା, particle physics, जो ଆଉ ଆମର computing वाला chapter, तो important chapters ଟା ଆମେ ଯେତିକି ହବ ଯଦି possible previous year questions ଆଉ the concepts previous year questions important ଆଉ end ରେ ଯଦି ହବ current affairs, right? So that we will try to cover. क्वेश्चंस को आसीबी, क्वेश्चंस को एंड रे आसीबी, ମୁଁ ଆଗ କନସେପ୍ଟ ଟା କହିକି ଦେନ୍ क्वेश्चन ଟା सॉल्व करिया. So we'll start. Okay, give me a minute. ऑटो एक्सेप्ट होनी, ମୁଁ ଟିକେ लॉग आउट करके लॉग इन करे. Okay, so before starting ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ ମୁଁ କହି ଦଉଛି, ତ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ୟୁର ପୁରା କମନ ଟର୍ମସ୍ ରେ ବୁଝେଇବି, ରାଇଟ୍? ବିକଜ ଏନିୱେଜ ବାୟୋଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଁ ବି ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ, ତ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନିୱେଜ ତ ସେଟା ତ ଜେନେରାଲି ଚଳିବ, ବଟ୍ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜି ପାର୍ଟ ଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ମୋର ବି ମାନେ କଣ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ତ ତମକୁ ଯେତିକି ବଳଦିଆ ମେଥଡ ହେଇପାରିଲା କମନ ମାନେ ପୁରା କମନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ଠିକ ଅଛି? So ଯାହା ଯଦି ବାୟୋଲୋଜି वगैरह ଅଛି ତମେ you can better probably understand, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଯଦି then you can even add, right? I have no issues. ମୋର ସେତେ ବାୟୋଲୋଜି ସେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ପ୍ରବ୍ଲେମ ଅଟୋ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଟା କାମ କରୁନି କଣ ମଝି ମଝିରେ. Okay, so first okay, so first ହେଲା what is the DNA? So basically ଆମର ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଆମର ମାନେ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ କଣ? କିଏ ଲମ୍ବା ହଉଛି, ରାଇଟ୍? କାର କଲର କଣ ହଉଛି, କା ହାଇଟ୍ ଛୋଟ ହଉଛି, ଅଲ୍ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍, ରାଇଟ୍? ତମ ଜିନ୍ସ ଆମେ କହୁ ନା, ଜିନ୍ସ ର ଏଇଟା ଆରେ ଆର ଲମ୍ବା ଜିନ୍ସ ଟା ଆର ଘର ଲମ୍ବା ହଉଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? କାର so those things, right? So every so that DNA our hereditary material ଟା, right? So that code is stored inside the DNA. So hereditary code जोड़ा हैगला कि लंबा हबो, कला हबो, मोटा हबो, right? Whatever lefty हबो, righty हबो, and all those things, because all these are uh, your genetic code, right? So those things are stored in the DNA. Okay, so DNA টা কোন, এটা আমরা deoxyribonucleic acid. Okay, so our just our components কোন কই দଉଛି, what is it is our constitution টা কোন? So এইটা ଗୋଟେ ତମର ରାଇବୋଜମ ଗୋଟେ ସୁଗର ଥିବ, ରାଇଟ୍? ଫସଫେଟ ଆଣ୍ଡ ତମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେସିସ୍, ରାଇଟ୍? ଆମକୁ ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେସିସ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ରାଇଟ୍? ATGC, adenine, thymine, guanine and cytosine.
राइट. सो बेसिकली कौन होता है ना एटा, आई टेल यू, जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था हमर, दीटा स्ट्रैंड थे जेन डीएनए था. तो आर नाइट्रोजन बेसिस टा कोन, एइला कॉम्बिनेशन नेकी थिबो, ए जो एगुडा ATGC आर कॉम्बिनेशन नेकी थिबो, माने एइला नेकी थिबो. सपोज AT, it GC. So this nitrogenous bases, right? So they combine in some মানে ফর্ম রে, রাইট, কিছু কিছু প্যাটার্ন রে এମିତି ହେଇପାରେ କି ATGC ଏମିତି ରିପିଟେସନ ହେଇଥିବ. ଏମିତି ହେଇପାରେ କି AA ମାନେ ଦିଟା A ଦିଟା T ଦିଟା A ଦିଟା T GGCC, right? Different forms, right? There can be millions of combinations. And एगुड़ा ही तमरो finally store करंती दर तमर genetic information. The way these nitrogenic bases are like they combine, so in that तमरो genetic information store हुए, right? ए जिनसटा परे तमरो translate हुए how this organism will be, right? से लंबा हबो, कड़ा हबो, मोटा हबो, लेफ्टी हबो, राइटी हबो, right? So whatever, all those things will be stored in this codes, right? It's a nitrogenous basis achi, right? So they form this bonds, co মানে co combination রহিব, ATGC or GGCC, A triple A triple TGC, different different ways on combine হবে. I think ଗୋଟେ ଇଏଟା ବି ଥିବ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି. এই দেখো এই বন্ড গুড়াକ, এইটা these are the bonds. So double strand kodla, this is a DNA, right? It looks like a helix, right? Staircase भलिया लागुची गोटे helical staircase भलिया, right? So देखो दीटा strand and एटा ताकर bonds बनउची, nitrogenous bases माने bonds बनउछंती. So एई bond combination, right? देखो तमरो कोन गला, ए देखो yellow is your A, एटा थाइमन टा हला red, जिस देखो different different बनिची. So एटा गोटे AT, this is AT, right? And a TA, so this kind of things, right? GC, right? So যেମିତି combination এর মানে like combine হবে, সেই combination তোমার store ହେଇକି ରହିବ information টা. Okay, so basically DNA କଣ କରେ, ତମର genetic information ଟା store करे ତମର, like it's inside chromosome, right? ତମ nucleus ଭିତରେ ତମର chromosome ଭିତରେ ତମ DNA ଥାଏ. So in that your genetic information is stored, right? ଆମକୁ ଏତେ ଆମେ ଖାଲି ଏଇ କିଛି କିଛି ଭାଷା ମନେ ରଖିବା, କାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଭାଷାରୁ ଆସିବ, right? ଆମକୁ ବାକି ମତଲବ ଟେକ୍ନିକାଲ ବେଶୀ ମତଲବ ଆମକୁ ନାହିଁ. What is a DNA? DNA stores your hereditary information, your जो ଆମେ କହୁଛୁ DNA ଭିତରେ genes ଥାଏ, right? Genes କଣ ବି, I will come next slide କହିବି. So DNA ରେ ତମର hereditary material store ହୁଏ. It is a deoxyribonucleic acid, right? आर composition कଣ, sugar ଅଛି, right? ତମର phosphate ଅଛି, and then ତମର this nitrogenous bases ଅଛି, right? ଆଉ DNA କାହା ଭିତରେ ତମ store ହୁଏ, already ତମ କହିଲି, ତମର chromosome ଭିତରେ ତମର DNA ଗୁଡା ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି? Next RNA. What is RNA? से DNA ଟା double strand ଥିଲା, single strand ହେଲା, it's RNA, right? ଆଉ ବାକି ତାର ଟିକେ technicality ଅଲଗା ଅଛି, ସେଟା ଆମର ଏତେ matter କରେନି. Again ତମର RNA ଭିତରେ ବି ତମ nitrogenous bases ଗୁଡା ଅଛି, right? It's a single strand and even it has your nitrogenous bases, but difference is that देखो एठी अछि जो एंजाइम गुडा, एठी जो नाम गुडा अछि देखो अलगा अछि, ATGC, राइट? एठी देखो कोन अछि AUGC, राइट? तमरो थाइमिन जगह यूरासिल अछि, थाइमिन जगह यूरासिल अछि, right? So there is bit of difference, but that doesn't at the matter करनी, just मन रखो. So DNA is a double strand and RNA is a single strand. आको रिलेशन टा कोन, I'll tell you.
basically, as I was telling, right, ତମର DNA ଭିତରେ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ବେସେସ୍ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ଷ୍ଟୋର ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନରେ ତମର ସବୁ ଯୋଉ ହେରିଡିଟି ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ରାଇଟ୍? ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କଣ, ସି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ଟା ଅଛି, ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ସମ୍ ଜିନ୍, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଜିନ୍ ଯୋଗୁ ମେ ବି ତମର ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ରହିପାରେ, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଜିନ୍ ଯୋଗୁ ତମର ଚୁଟି ଅଧିକ ରହିପାରେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କମ୍ବିନେସନ ଦେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଟୁ ସମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଆମ ଭିତରେ, ମାନେ ବଡିରେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମିଳେ କି ଏହା ଲମ୍ବା ହବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଜିନ୍ ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲେ ଲମ୍ବା ହବାର ଅଛି, ତ ଇଏ ଆମ ବଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରୋଥ ହରମୋନକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରୁଥିବ, ରାଇଟ୍? କୋଉଠି ଯଦି ବେଶୀ ଛୁଟି ଯାହାର ଥାଏ, ଯଦି ପୁରା ଗହବା ଗହବା ଛୁଟି, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇ ଜିନ୍ ଟା ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଥିବ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ବଡିରେ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଛାଡୁଥିବ। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ହର୍ମୋନ୍ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ଗୁଡ୍ ଥିକ୍ ହେୟାର, ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିବ, right? So all these the DNA रे जो तमर combination अछंती, right? So this is called gene. So DNA रो each sequence is a gene, right? ଗୋଟେ ଲମ୍ବା DNA ତ DNA ଭିତରେ ବହୁତ ହିଁ sequence ଥିବ, ଏ ଯୋଉ combination of this nitrogen bases ଥିବ, ATGC whatever, right? So each of this is gene, and all these gene they translate to some protein, right? ସେଇ protein instruction ଦବ ତମ body ରେ କି ଏୟା କର, ସେଇଟା କର, right? ତାକୁ instruction ଦବ। So RNA DNA difference ଟା କଣ? So ତମର DNA first तमरा RNA को कन्वर्ट हुए, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डायरेक्टली डीएनए टा तमरा जो प्रोटीन टा डेवलप करेनी, तो डीएनए ଭିତରେ ତମର ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेसिस थिबो, राइट? अच्छा, प्रोटीन रो मते कोन कहलो, प्रोटीन रो बिल्डिंग मटेरियल टा कोन? व्हाट इज द बिल्डिंग मटेरियल फॉर ए प्रोटीन? amino acids. अमीनो एसिड्स, राइट? अमीनो एसिड्स टा कोडु बने? नाइट्रोजन रो, करेक्ट? सो प्रोटीन तमरो अमीनो एसिड्स बनचे ना, अमीनो एसिड्स ना नाइट्रोजन रो बने। सो तमरो ए जो नाइट्रोजनस बेसिस करी ना, जो डीएनए अच्छी, first the DNA will be converted into a single stranded RNA. This process is called transcription. So mon rakhibo, this process is called transcription. Then this RNA तमरा प्रोटीन, तमरा से प्रोटीन ना तमरा जो what do you call, ताकू बनेबो, राइट? दैट आरएनए जो तमरा जहां भी तमरा एटीजीसी जहां भी नाइट्रोजनस थिला, सी ताकू से प्रोटीन टा बनेबो। दैट प्रोटीन is a, this is a gene, right? এই প্রোটিনটা তোমার ହେଇପାରେ ଲମ୍ବା ହବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା, କି ତମର ଗେଡା ହବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା, କି ତମର ମୋଟା ହବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା। so this translates into a some gene, okay? so this is the process. तो जो देखो तमर कोन लिखा है, RNA decodes the information stored in a DNA, right? This statement is very important, right? So DNA is like the storage device. DNA रे तुम्हारा जो हेरिटेज इंफॉर्मेशन स्टोर हुए in form of those nitrogenous bases, ATGC, A, TT, GC, GC, whatever, right? Different combinations store ହେଇଥିବ. So DNA is like the storage device. RNA decodes the information in the DNA. किਵੇਂ decode करे? DNA ରୁ ପ୍ରଥମ RNA ହବ, that process is called transcription. ତାପରେ RNA ରେ RNA will then now translate into the protein. That protein will instruct the body कि এই হরমোনটা जो डेंगा हवा হরমোনটা রিলিজ কর, তার চুটি বেশি গ্রোথ হওয়া হরমোনটা রিলিজ কর, so that protein will give instructions in the body, okay? and plus ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ जो କହିଲି ନା, those nitrogenous base ର ଟିକେ जो composition ଟା ଅଲଗା, right? so ATGC ଥିଲା, ଆର T ଜାଗାରେ ୟୁରାସିଲ ଅଛି, right? so this is your DNA RNA. so ବୁଝିହେଲା এই ପାର୍ଟଟା? any doubt? any doubt? ବୁଝିହେଲା? okay. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
अच्छा এই কোশ্চেনটা বুঝি হচ্ছে কি in the context of developments in bioinformatics the term transcriptome sometimes seen in the news refers to what? A range of enzymes used in genome editing, the full range of mRNA molecules expressed by an organism. mRNA means messenger RNA. M stands for messenger. So the full range of mRNA molecules expressed by an organism, the description of the mechanism of gene expression, a mechanism of genetic mutations taking place in cell. So आंसर जानी हो यार कौन कौन हमारा आंसर हाइलाइटेड अछि बी एक्सप्लेन कर परियो व्हाई बी हाउ डू यू नो इट्स बी आंसर तो लिखा है जी बी कौन पे की एक्सप्लेन करियो ट्रांसक्रिप्शन रे mRNA टा यूज होछि तो सेत पे ट्रांसक्रिप्टोम टा RNA टा पूराटा हबो सो बेसिकली ना तुम्हारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स रे हम ट्रांसक्रिप्शन कहूछु बट दे ऐड दिस टोम राइट ट्रांसलेटोम ट्रांसक्रिप्टोम राइट सो देयर कैन बी क्वेश्चन फॉर द तुम्हारा এই কোশ্চেন তো এরা থিলা যোড তোমার কহিব এক্সপ্রেশন অফ দ জিন সেটা কোন হবো আনসার দেখো গোটে অপশন থিলা ডেসক্রিপশন অফ দ মেকানিজম অফ জিন এক্সপ্রেশন এটা কোন হবো যদি জিন এক্সপ্রেশন কথা আসিগলা ইট উইল বি DNA হবো নাই ট্রান্সলেশন রাইট ট্রান্সলেশন মানে ইউর দ প্রোটিন তোমার জিন নিজকে এক্সপ্রেস করছি থ্রু দ্যাট প্রোটিন ସେ ଜିନଟା ଲମ୍ବା ହବା ପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରୋଟିନଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବ ବଡିରେ ଯାଇକି ଆକୁ ଭାଇ ଆର ଗ୍ରୋଥ ହର୍ମୋନଟା ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କର ରାଇଟ ସୋ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆସିଯିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ୱିଲ ବି ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରାଇଟ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନଟା କଣ ଯୋଉଟେ ତମର DNA ଟା ତମର RNA ରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ରାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲି ଦିସ୍ RNA ଇଜ କଲ୍ଡ ଏ ମେସେଞ୍ଜର RNA କାଇଁ ଇଏ ଦେଖ DNA ରେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଅଛି ସେ ମେସେଜ କୁ ଛାଡୁଛି ରାଇଟ ବ୍ଲଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ ଟା ଯାଉଛି ସିଏ ତମର ଗ୍ରୋଥ ହର୍ମୋନ କୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରୁଛି तो this process this RNA is called as mRNA right or messenger RNA देखो RNA decodes the information in the DNA so RNA molecules used for the process are known as mRNA messenger RNA okay so just remember এই জিনিসটা মানে কিছু টার্মস মনে রাখো দেখো পুরো ইউপিএসসি কোশ্চেন্স भी আসছে তো ଯୋଉଟା ତମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କଥା ଆସିଯିବ ରାଇଟ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମାର୍କ କର କି ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଆରଏନଏ ରୁ एक्चुअली ସେ ଜେନେଟିକ ଟ୍ରେଟ୍ ଟା ତମ ବ୍ଲଡ ରେ ପଳେଇଲା ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପଳେଇଲା ସେ ଟ୍ରେଟ୍ ପାଇଁ whatever right now this protein will be responsible এই ପ୍ରୋଟିନ ତମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବ ବ୍ଲଡ ରେ ଯାଇକି କି ଭାଇ ଗ୍ରୋଥ ହର୍ମୋନ କୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କର right टूटी बढ़िया वाला हार्मोन को स्टिमुलेट कर and then that thing will translate right so now this is the expression of gene that expression is known as translation a transcription ta kona first your double stranded DNA is breaking into single stranded stranded mRNA right so सी तार जो genetic information को decode कर दउछ right single stranded हे जाउछ and then from there it will do the translation right जीन्स कौन तुम जब कहली जीन्स जो कॉम्बिनेशन इससे हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन टा जो तुम्हारा डीएनए भीतर बहुत सारा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन थिबो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जीन्स रा थिबो राइट सो दैट वन कॉम्बिनेशन इज अ जीन राइट सो दिस जीन विल बी प्रॉब्ली it's a specific sequence of nitrogenous bases right कोने ना different combination AT AT GC GC AT GC different जो combination थिबो so these combinations are your basically single one they point to a particular gene okay तो सेम जिनिसटा लिखा है किछि किछि देखो तो gene undergoes transcription process to produce mRNA right so genes are made up of DNA so genes undergo transcription process to form the messenger RNA Tapos this messenger RNAs they translate into that particular protein by the translation process. Okay. Acha. So sometimes what we do na, we use a technique of silencing of the mRNA. ମାନେ ଆମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ
ତମ ବେଳେ ବେଳେ ଚାହୁଁଛ କିଛି ଗୋଟେ जो जीन टा तार इम्पैक्ट न हो, राइट? फॉर एग्जांपल गोटे धर किछि गोटे जर्म टे अछि, धर किछि गोटे प्लांट टे अछि, से प्लांट रे जो तार नेक्टर टा, जो फ्लावर रे जो नेक्टर आसे, नेक्टर टा बहुत स्वीट, दैट इज बिकॉज ऑफ ए जीन, राइट? गोटे जीन सीक्वेंस जोगु ता से जो प्लांट फ्लावर नेक्टर टा बहुत स्वीट, ता जोगु से पोको हेकी तार पोकोडा पोको बेसी होचंदी एंड पोको मान खाई दउचंदी. So what we can do is we can silence that gene, जो gene टा तमरो ताको मिठा करिया responsible, so that mRNA आमे सेही RNA टा नबा, सेही RNA टा आमे तार जो जीन एडिटिंग करिगिरी तार सेही सीक्वेंस टा को आमे चेंज कर दवा कि भाई मिठा आउ तू मिठा वाला नेक्टर बना ना, तू नॉर्मल वाला बना. आमे बनै देले आ पोको खाइबेनी, right? जो हम genetic modified crops जो करछु, so this kind of thing, so this is called silencing of a mRNA. तो এই mRNA जोगु এই जो जीन टा थिला, that will convert to mRNA, and then mRNA will translate to your final it will give instruction, right, to that protein, protein बनबो, जो protein instruction दबो कि मीठा वाला नेक्टर बना. तो मु जदी ए एमआरएनए को साइलेंस कर देबी, तार जेनेटिक जीन एडिटिंग करी तार चेंज कर देली एमआरएनए टाको, सी आ मीठा वाला नेक्टर बनेबनी ना, दैट इज कॉल्ड साइलेंसिंग ऑफ ए एमआरएनए. ओके, ओके. जेनेटिक मार्कर टा कोन, एनीवेज एटा हम परे पढिबा भी हमर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढिया प्रोफाइलिंग. सो जेनेटिक मार्कर टा कोन, सो बेसिकली हमर गोटे दिस लाइक सपोज गोटे डीएनए में तो बहुत सारा जीन्स थिबो, राइट? नाउ सपोज हम गोटे पर्टिकुलर जीन्स टे खोजिबार अछि, तो एटा बेसिकली देयर आर लाइक डिवाइसेस एंड ऑल. सो आमे सेही पर्टिकुलर जो जीन टा सीक्वेंस टा कोड अछि, राइट? जो पर्टिकुलर एटीजीसी रो कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन बेस कॉम्बिनेशन कोड अछि, सो that is known as genetic marker. So genetic marker is a gene or DNA sequence with a known location or a chromosome that can be used to identify species, right? So particular आमे जेमिति species or whatever, right? गोटे डीएनए भितरे गोटे मु चाहूची कि जो हमर कोरोना भाइरस, हम कोरोना भाइरस हम कोन करथिले, हम जो आरटीपीसीआर वगैरह करथिले, सो व्हाट इट वाज डूइंग आरटीपीसीआर रे, आरटीपीसीआर कोन होतला, हम भाइरस रो जानिचे तार डीएनए टा कोन, भाइरस रो डीएनए टा जानिचे, सो हम कोन करथुला लोकंगर ब्लड नउथुलु, राइट? तो सेही ब्लड रे ताकू हमें ताकू जो कोन कोन की चेन रिएक्शन पीसीआर, राइट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन समथिंग, ताकू ना एम्प्लीफाई कर दोथुलु से जो तार नंबर ऑफ सेल्स को, तम ब्लड रे भाइरस सेल भी थिबो, नॉर्मल ब्लड सेल भी थिबो, जदी भाइरस अछि कोरोना भाइरस, भाइरस सेल भी थिबो, तो ताकू हमें जो सैंपल नोथु ना, ताकू एम्प्लीफाई कर दोथुलु बारंबार, पूरा 30 टा साइकिल ताकू बोली से पूरा एम्प्लीफाई हो जाए, बहुत नंबर ऑफ हो जाए. तापरे हमें जो आमे जो हमर मार्कर टा थिबो भाइरस रो जो सीक्वेंस टाकू ताकू छाडतुलु से ये रे, आ देखथुलु कि कोठे हमर मिसुची कि भाइरस अल्प भी थिले, सी जो माने बहुत थरा साइकिल जो बुली थिबो, राइट? समझ मशीन रे जो इन दैट चेन रिएक्शन प्रोसेस बहुत सारा भाइरस रो बन जाई थिबो तो सैंपल उडाको, तो सी मैच हे जीवो. सो दिस इज कॉल्ड योर जेनेटिक मार्कर. तो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन को हमें खोजी परिबा इन डीएनए, right? So this can be to identify a disease, any genetic defect, or identify any particular species, right? Genome टा कोन ना, गोटे ऑर्गेनिज्म भितरे, गोटे ह्यूमन बीइंग भितरे, फॉर एग्जांपल there are so many DNAs, केते डीएनए अछि, डीएनए भितरे केते तमरो जो जीन्स अछि, राइट? माने पूरा डीएनए बहुत सारा अछि, बहुत जीन्स अछि, so that collection of all total केते तमरो different types of genes अछि, that is your genome.
So genome गोटे individual गोटे human being ର ହେଇପାରେ, human genome project ଚାଲିଥିଲା ଆମର, genome ତମର snake ର ହେଇପାରେ, monkey ର ହେଇପାରେ, କାର ବି ତମେ genome project କରିପାର। So what in that ତମେ କଣ କରିବ ସେଥିରେ, ତମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ human being ର, ଖାଲି ଜଣକର ତ ନେଲେ ହେଇ ହବନି, ଏବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନ୍ସ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଏବେ ଯୋଉ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ଜେନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା ଆମର HGP, ସୋ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଦେଖ ତମ ଏଥିରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ ରୁ ସାମ୍ପଲ ନେଇକିରି, ସୋ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସି କଣ କଣ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତମର ଜିନ୍ସ ଅଛି, କଣ କଣ DNA କେତେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜିନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସୋ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲିଷ୍ଟ। କେତେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରକାରର ଏମିତି ଜିନ୍ସ ଅଛି, କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ସୋ ଜିନ୍ସ କଣ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ବେସିସ୍, so that you will list, that is your genome, right? So ଗୋଟେ organism ର କେତେ ପ୍ରକାର ତମ DNA ଆଉ ଏମିତି genes ରହିପାରେ, that is your genome. So genome sequencing ମାନେ କଣ? genome sequencing ମାନେ ଯୋଉଟା ତମ କହିଲି, you just list down, right? So ଏଇଟା ତ complete DNA sequence ତମ list down କରିଦବ ଗୋଟେ organism ର, that is genome sequencing। ତ ଆମର ଗୋଟେ human genome project ଗୋଟେ 93 ରୁ 2003, right? So 1990 ରୁ not 1990 ରୁ 2003 ତମର ଏଟା ଚାଲିଥିଲା, and in that more than like 3.2 billion pairs ଆମ total genes ପାଇଛୁ। 3.2 ଗୋଟେ human ର 3.2 billion genes ହେଇପାରେ, different types of genes ହେଇପାରେ, right? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତମର ଲମ୍ବା ହବ, କା ଚୁଟି ଗହବା ହବ, right? ଆଖି ଛୋଟ ହବ, ଆଖି ବଡ ହବ, କାନ ବଡ ହବ, କାନ ଛୋଟ, whatever different kind of things, right? So those things total ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ 3 billion ତାଙ୍କୁ base pairs ମିଳିଛି। base pairs ମାନେ କଣ? ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେସ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ମିଳିଛି 3 billion, ଓକେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଗୋଟେ ଏବେ ଚାଲିଛି ତମର this Center for Brain Research Bangalore ରେ ତମର, so they are doing this, so ଏଥିରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କର across ସେମାନେ samples collect କରିଛନ୍ତି, right? So it's an ongoing ଏଟା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, and what is the ମାନେ ଆର importance କହିବା କାହିଁକି ଆମେ ଆଉଥରେ କରୁଛେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା? So reason is ଯୋଉଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେରିକାର ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର ଅଫ ଏ କକେସିଆନ ରେସ୍ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଗୋରା ଲୋକ ସେଇଟାର, ରାଇଟ୍? ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ସୋ ମେନି ରେସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ରାଇଟ୍? ଆମେ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଜାଣିଛ ତମର, so there are like the Dravidian people, they are mostly ତମର ନିଗ୍ରୋଏଡ ଅଛି, ଆମର ଆଲପିନଏଡ ଅଛି, ମଙ୍ଗୋଲଏଡ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ମଙ୍ଗୋଲଏଡ ଅଛନ୍ତି, କକସଏଡ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିଗ୍ରୋଏଡ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟୋଅଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସେସ୍ ର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଲା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏଗେନ୍ ଏନରିଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଆମେ HGP ରେ କରିଛୁ, ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍? ବିକଜ ସେଇଟା ଟିକେ ନା କଣ ଟିକେ ବେଶୀ ତମର କକସଏଡ ରେସର ଲୋକ ଥିଲେ, right? So India ରେ you'll get different, ମଙ୍ଗୋଲଏଡ ମିଳିଯିବେ, କକସଏଡ ମିଳିଯିବେ, ତମକୁ ପ୍ରୋଟୋଅଷ୍ଟ୍ରଏଡ ନିଗ୍ରୋଏଡ ମିଳିଯିବେ, so it will probably add to that, right? That's the reason ଏଟା important project ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ କଣ? So basically like ଧର ତମର ଯୋଉ ଜିନ୍ ଅଛି କମ୍ବିନେସନ whatever, ତମ DNA ରେ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ, no, this part you want to change, this part ତମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। suppose there is a some defect in that part, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଅଟିଜିମ୍ ହଉଛି କି କଣ ହଉଛି, ମାନେ I'm giving example କି ଜିନ୍ସ ରେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କମ୍ବିନେସନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଅଟିଜିମ୍ ହଉଛି। ତ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯଦି so what they do in this gene therapy ଆମେ କହୁଛୁ, gene editing is a one of the way of gene therapy, right? ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା,
So what we'll do in gene editing? So basically tomorrow, this is the DNA. So no different tomorrow अच्छी सब genes गुड़ा भीतर अच्छी combination अच्छी. Now suppose this one is the defective one, right? एइटा टी problem अच्छी. एइ जो combination जोगु तम छुआ मान को autism होची, right? So what we can do is, our intention is एइ part टा को हमें cut कर दवा, एइटू separate कर दवा. आ जगह रे proper भलो combination वाला gene जो थे कि normal छुआ जन्म हेबे ताको replace कर दवा. And this is editing. You are changing something in the your DNA, right? So what we can do? So this is called gene editing. So gene editing रे कौन हुए ना हमारा आपको काटिवा पे we need something, right? We need a Caesar. So there is this CRISPR, our CAS9, right? This is a molecular Caesar. Okay. So CRISPR पे कौन है? कौन है हमारा cyclic clustered regularly interspace short palindromic repeats, right? छाड़ दियो एटा कौन एटा तमरो नोबेल प्राइज पाइतला 2017 ना 18 रे नोबेल प्राइज पाइथिले. सो ये कौन करियो ना तमरो any particular sequence you won't need to cut, right? तमे आ धेरे ना तमे सेही कौन कट करिवो ना जो पार्ट टा कट करिवो से सीक्वेंस टा तमे एठी खाली you attach that part, right? ये आपे आपे सही जगह जीवो तो कट कर दबो. Let's suppose I want to cut this part ना, तो सही जो पार्ट रो इंफॉर्मेशन टा मु एथे फीड कर देबी. तो ये आपे आपे जीवो सेठी कट कर दबो. देखो तो साइंटिस्ट बाइंड आरएनए, तो जो आरएनए टा जो पार्ट टा कट करियार थिला देखो ताको मु एई प्रोटीन लगे देली एंड सी जाई कि आपे आपे से पार्ट टा कट कर दबो. Okay, so एते हम मन रखियो नै, just remember it's a molecular Caesar. CRISPR Cas9 is a molecular Caesar. तो ये तुम्हारा जीन एडिटिंग में यूज हुए. तो जो पार्ट कट कर अछि ये से पार्ट आइडेंटिफाई करी ताको कट कर दबो, राइट? देन नाम काम हला कोन हमें नेक्स्ट आरो जो पार्ट डोनर पार्ट जो जीन टा जोरा भलो जीन टा ताको एटे खंजी दबा. एटा काटिगिरी गोटे काटी दबा, काटी दला बा आउटे जोड़ी दबा, right? This is called gene editing. बुझियला एटा कोन कहूछ बुझियला. आर डिफरेंट प्रोसेसेस भी कहबी मु माने डिफरेंट वे रे तुम कि जीन एडिटिंग कर परियो. देयर आर डिफरेंट वेज, राइट? आई टेल यू, बट एटा बुझियला कि जीन एडिटिंग बुझियला. ओके, गुड टू सी. ओके, अच्छा एटा तो मन रखे दरकार नहीं. जस्ट यार कहि दोची तमरो CRISPR एटा काहे कि कट कर पड़ची. सो बिकॉज़ एई जो ऑर्गेनिज्म ना दिस CRISPR जो टेक्नोलॉजी अच्छी, it was adapted from the natural defense mechanism of bacteria and तमर आर्की किछि बैक्टेरिया एंड ये तांकर कोन तांकर ये ना से मानकु जते बेले किछि फॉरेन बॉडीज तांको अटैक करंदी ना से माने तांको कट कर दियंती. ओके, तो एई टेक्निक टाको यूज करी ना तमरो जो ए CRISPR टा काम करे मॉलिक्यूलर सीजर टा, राइट? तो जस्ट मन काले स्टेटमेंट रे पड़ी जी बोली तो दे देली किमिति काम करे हम मन रखे दरकार नै, राइट? हाउ से मान क्वेश्चन करंदी, बट ये किमिति कट करे तमरो डाउट थिबो. एई जो CRISPR अछि, राइट? तमरो एंड दार प्रोटीन टा CRISPR एंड दार प्रोटीन Cas9 दार अटैच प्रोटीन. सो व्हाई इट इज कटिंग दैट? सो ये ना आकु जते बेले किछि बैक्टीरिया तमरो अटैक करंती तार रिएक्शन निजो बंचे पई, राइट? जो एंटीबॉडी जो हमें बनौ से निजो बंचे कोन करे ताको कट कर दिए, से वायरस टाको की बैक्टीरिया को कट कर दिए. ठीक है. तो सही जो तार ये टाको हमें यूज करछु इन दिस प्रोसेस, राइट? हाउ वी आर डूइंग दैट नाउ डजंट मैटर, राइट? बट दैट इज यूज्ड टू टार्गेट जो पार्ट कट करिया अछि ताको कट करिया को हमें सेवरा किछ करछु कि से बैक्टीरिया की कोन सैंपल सेट लगे दो जादो से कट कर दोछि. तो हम मैकेनिज्म जानिया दरकार नै. जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, अच्छा
ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला पर आई थिंक 2017 या 18 ରେ पढ़थिला so you can see. So what is CAS9 protein that is often mentioned in news, right? So it's a molecular seizure used to target gene editing, used in targeted gene editing. It's a biosensor used in accurate detection of pathogens in patients. A gene that makes plants pest resistant. A herbicidal substance synthesized in genetically modified crops, right? तो अभी हमने देख लिया it's a molecular seizure, right? gene editing रे use हुए ଗୋଟେ particular sequence को तुम काढ़ियार अच्छी. So now that जो sequence टा अच्छी, so that RNA you will attach in this CRISPR CS9. सी आपे आपे सही जो तुम जो mRNA को attach करथिबो सी सही sequence को जीव हारी, right? सही जाएगी ताको cut कर दबो, right? So this is answer is your A. जीन थेरेपी कौन? अगेन दिस इज जीन जो जीन एडिटिंग हमें पढ़ लू, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ जीन थेरेपी, राइट? हमें जीन भितरे लाइक यू आर चेंजिंग समथिंग बिकॉज जीन भितर किसी जो फॉल्टी अछि सेही पार्ट टाको तमे कट कर दोछो, रिप्लेस कर दोछो, व्हाटएवर यू आर डूइंग जीन एडिटिंग और समथिंग, एंड दैट वे तमे से जीन को ठीक कर दोछो. दैट इज कॉल्ड जीन एडिटिंग. सो जीन थेरेपी रे कोन हुए आई विल टेल यू. फॉर एग्जांपल आई वाज गिविंग एग्जांपल ना कि तमरो धर गोटे गोटे सीक्वेंस पे तमरो जो डीएनए रो सीक्वेंस अछि ता पे तमरो ऑटिज्म होछि. जो जीन थेरेपी करके म ऑटिज्म मते करेक्ट करे अछि, म कोन करबी कि सपोज मते गोटे सीक्वेंस अछि किछि गोटे डीएनए रे, बिकॉज ऑफ दैट सीक्वेंस इट इज लीडिंग टू सम कैंसर. जीन रे किछि तो गोटे अछि गोटे डीएनए रे गोटे सीक्वेंस रे, बिकॉज ऑफ दैट तो मु आई वांट टू रिप्लेस दैट सीक्वेंस. तो मु कोन करबी, जीन एडिटिंग करबी, गोटे से लोकर ब्लड नै जिबी, से ब्लड रू ता डीएनए रू से जो पार्ट ता कट कट कर देबी, ताको गोटे भलो जो सीक्वेंस रिप्लेस कर देबी, राइट? नाउ ए जो डीएनए टा को डिफरेंट वे रे कर पारि. मु गोटे एग्जांपल कहूची, गोटे वेक्टर. वेक्टर माने कोन? वेक्टर कैन बी ए वायरस और ए बैक्टीरिया, राइट? किंतु तार डिजीज कॉजिंग ये गुणटा नथिबो, राइट? तार सेही पार्ट ता कट करा जाइथिबो, ता भितरे मु से डीएनए को पुरे देली, राइट? एंड देन ताको मु ब्लड छाड़ देबी, ताको इंजेक्ट कर देबी. दादरे कोन गोटे बैक्टीरिया रो गुण कोन? सी बारंबार तमरो दहे बाइनरी फ्यूजन करिकरी डिवाइड करतो, मल्टीप्लाई होतो, मल्टीप्लाई होतो, मल्टीप्लाई होतो. तो सी ब्लड भीतर जाइके तळे मल्टीपल दा रेप्लिका बनै दबो. ना दोज विल बी डोमिनेटिंग. तो सी तमरो बॉडी रे इंस्ट्रक्शन दउथिबे कोन? कैंसर ए कैंसर करना, ए कैंसर ए जिंसटा जोडा से कैंसर जो जो होतला सेटा को से नेगेट कर देबे. दिस इज अ जीन थेरेपी. बुझियलम को कोई बुझियला? बुझियला? Now what is gene therapy? Suppose तमर किछि गोटे पर्टिकुलर गोटे डीएनए गोटे सीक्वेंस अछि, बिकॉज ऑफ दैट कैंसर इज हैपनिंग. सो मु कोन कहली, लास्ट टाइम जीन एडिटिंग पढ़ले एई पार्ट को मु ब्लड रू डीएनए को सेपरेट करली, हला? तो ब्लड गोटे सेल नै कि तो डीएनए टा सेपरेट करली, सेपरेट कला परे ताको रिप्लेस कर देली, राइट? व्हाटएवर जोडा भलो सीक्वेंस रिप्लेस कर देली. ना से डीएनए तो डायरेक्टली तो ब्लड छाड़ परिबिनी, राइट? तो डीएनए डायरेक्टली छाड़ परिबिनी, कोन करबी? सो गोटे वेक्टर नेबी. वेक्टर माने कोन? वेक्टर माने गोटे माध्यम, राइट? सो जनरली इन योर बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर्स आर योर बैक्टीरिया और वायरस, राइट? तो एई बैक्टीरिया रे मु ए जीन टा डीएनए टा पुरे देबी. तो डीएनए टा मोर नुआडा बनैछि ताको पुरे देबी, राइट?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେବି ସେ ଲୋକ ଦେହରେ, ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଏଇ ଲୋକ ଦେହରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେବି। ଆ ଫଳରେ କଣ ହବ, ଆ ଦେହରେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯିବ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାମ ହେଲା ସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ବାଇନାରୀ ଫିଜନରେ, ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଫେଲି 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 ଯିବ, ରାଇଟ। ଆଣ୍ଡ ଆ ଭିତରେ କଣ କୋଡ ଅଛି, ଜେନେଟିକ କୋଡ, କି ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ବନଉଛି ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ବନେଇ ଦେନି, ତ ଇଏ ତାକୁ ବନେଇ ଦବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ମରିଯିବେ ଆଣ୍ଡ ତମର ଥେରାପି ହେଇଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ରାଇଟ। ଆଜି ବେଟର ୱେଟା କହିପାରିଥାନ୍ତି ଏମିତି କି ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଦରକାର ସେଇ ସେଲ୍ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ, ରାଇଟ। ତ କ୍ୟାନ୍ସର କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉ B cells and T cells जो अच्छी, B lymphocytes and T lymphocytes अच्छी, तो मे बी सेई T cells ये बेसी प्रोड्यूस करिवो, राइट, जा द्वारा कि तम कैंसर को ये लड़ी जिवे, राइट। राइट, तो से आ पर भी से जिंसरा अच्छी आई डिस्कस। तो एटा बुझिया लागि तमरा जीन थेरेपी माने कोन? So your Yes, sir. gene editing, it's a way of, it's one of the methods used in gene therapy, right? What is this then? CAR T treatment, right? So it's a current affairs watch. CAR T treatment. So what is this? So जोड़ा मैं कहली, gene therapy is known as living drug. Living drug कहेंगे तमें को जो मरीथिबा ये दोनों, राइट। जनरली कौन हुए तुमरा वैक्सीन में तुमको दिया जाए जो डाइड इनएक्टिवेटेड और जो भाइरस गुड़ा दिया जाए, एट देखो तुमको पूरा बैक्टीरिया दिया छड़ा है, बैक्टीरिया भीतर नुआ डीएनए को छड़ा है, सी ता भीतर मल्टीप्लाई हे जाउतिबे, एंड एज एन ऑन द मल्टीप्लिकेशन बढ़ी बढ़ी जाउथुबो तम रोग से ठीक हे जाउथुबो। बैक्टीरिया जत्ते तम बॉडी भीतर मल्टीप्लाई हे जाउतिबे तम रोग सेते भलो हे जाउथुबो। दैट्स व्हाई इट्स अ लिविंग ड्रग, जीन थेरेपी, राइट। सो ए जीन थेरेपी जो कार टी ट्रीटमेंट कोन, तो मन रखा हमर जो व्हाइट ब्लड सेल रा दी प्रकार तम थांती, गोटे रेस्पोंसिबल टी सेल्स आ गोटे बी सेल्स, राइट। डिटेल हम पर देखिया ए दरकार नै। So this T cells na, they destroy cancer cells, right? So they are good against your cancers. A B cells माने कौन, तुम्हारा antibodies वगैरह बनाती, तुम्हारा the B cells are responsible for antibodies and all. T cells, they are very effective against your cancer. तो ये कौन करो हमें इधर what we do in this gene therapy, हमें ଗୋଟେ DNA नो, से डीएनए रे किछि गोटे जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन पके दो, प्रोटीन पके दो, जी की पर ट्रांसलेट करियो कोन, ये जो प्रकार कैंसर को हेइछि, धर आगो जो कैंसर हेइछि सेही कैंसर को माने जो डिफीट करिया को जो टी सेल्स दरकार, सेही टी सेल्स बनेया पे हमु को एठे कोड दे देली। सो ये कोड कोन दे देली, मेक टी सेल्स, जो पर्टिकुलर टी सेल्स दरकार तमरो लड़िया पे कैंसर सहित से टी सेल्स को ये कोड दे देली, राइट। आकु गोटे वेक्टर रे पुरे गिरी मु छाड़ देली, आकु इंजेक्शन को दे देली, राइट। आ भीतर ये बड़ी बड़ी गला, राइट, ये ब्लड जायगिरी बारंबार खाली से टी सेल्स भर्ती करियो, बम्बार्ड करियो, बम्बार्ड करले तमर कैंसर सेल्स को से मारी चलिबे, राइट। दिस इज योर कार ट्रीटमेंट। तो टी सेल्स कार कहीं कहते गला, जो that receptor नाटा कौन कार, what is that receptor name? Some receptor, Sir, chimeric receptor antigen. chimeric antigen receptor ना, okay. Okay, so then DNA barcoding. So what is DNA barcoding? So again जोड़ा हम कहूतले like so mostly तमरो DNA ना कोड उडा को like for a species, right, for a human being तमरो 99 point माने almost 6 or 7% तमरो जो जीन्स गुड़ा कॉमन थिबे,
କିଛି ଗୋଟେ 0.3% ତମର ଅଲଗା ଥିବ ଜିନ୍ସ, ତା ଯୋଗୁ ତମର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ। ତ ଦିସ୍ DNA ବାରକୋଡିଂ ଟା କଣ? So barcoding or ତମର or the fingerprinting ତ ଟିକେ ଅଲଗା, barcoding ଟା କହିଦଉଛି। So DNA barcoding କଣ? So now you want a particular ଯୋଉ DNA marker ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, gene marker, ଗୋଟେ particular sequence ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ particular gene ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, right? So that thing we can do barcoding, right? ଏଇ ଯୋଉ sequence ଟା ଆ ପାଇଁ, ଏଇ sequence ଟା ଆ ପାଇଁ, so that is called barcoding। short form ରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ alias ଦେଇକି ରଖିଦବା। So DNA barcoding is a system for fast and accurate species identification that makes the ecological systems more accessible by using short DNA sequences instead of long genome। अरे कौन फंडाटा आमर एते बायोडाइवर्सिटी अछि, एते सारा हमर प्लांट्स अछंती, एनिमल्स अछंती एंड ऑल, राइट? सो व्हाट वी डू ना, हमें समस्त को जो यूनिक जो फीचर टा अछि, राइट? ये तो लंबा लंबा जीनोम सीक्वेंस बन रखि लाभ नै। ओटा ह्यूमन बीइंग रो 3 बिलियन रो अछि, 3 बिलियन रो कि ओडे मार्कर बनै रखियो कि? एटा आइडेंटिफिकेशन मोर ऑफ इज योर जो फिंगरप्रिंटिंग टा, डीएनए प्रोफाइलिंग और फिंगरप्रिंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन। এটা আইডেন্টিফিকেশন পারপোজ নো, দিস ইজ ফর লিস্টিং, উই ক্যান সে লিস্টিং। তো আমি जो डीएनए बारकोडिंग माने आमे सबु प्लांट वेराइटी हो के एनिमल वेराइटी हो तांकर जो आमे जे ना दउछ, समस्त ना रहउछ ना नै, तमरो यूनिक, तो हाउ योर नेम आइडेंटिफिकेशन इज यूनिक, योर नेम, योर सन नेम, सेटा जदि मिसी गला बापा का ना मिसी गले गाँ ना मिसी गले घर एड्रेस, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ସ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କୁ ୟୁନିକଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ, ରାଇଟ୍? ସେମିତି ଆମେ ଡିଏନଏ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ କୁ, ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ କି ଆନିମଲ ହଉ କି ଇନସେକ୍ଟ ହଉ କି ତମର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ହଉ, ତାକୁ କେମିତି ୟୁନିକଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା? ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ वी हैव डीएनए बारकोडिंग, राइट? ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆନିମଲ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ବାରକୋଡ ଦେଇକି ରଖିପାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁନିକ୍ ଫିଚର ତାଙ୍କର ଡିଏନଏ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡିଏନଏ ବାରକୋଡିଂ, राइट? तो सही से लिखा है डीएनए बारकोडिंग टा काहे तुमको दरकार अछि। डीएनए बारकोडिंग हैज मेनी एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स लाइक प्रिजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, कंट्रोलिंग एग्रीकल्चर पेस्ट्स, आइडेंटिफाइंग वेक्टर डिजीज। तो बेसिकली हम पूरा लिस्टिंग कर दोछु, लिस्टिंग बाय तांगर डीएनए सीक्वेंस, तांगर डीएनए सीक्वेंस लिस्टिंग कर दोछु। एई रोज प्लांट रो डीएनए सीक्वेंस एटा, तुलसी प्लांट रो डीएनए सीक्वेंस एटा, तुलसी प्लांट रो जो अलग अलग वेराइटी अछि तार डीएनए सीक्वेंस एटा, राइट? जहा द्वारा कि काली यदि तार सेई जो तुलसी दा आ मिलिबोनी, आमे जाई तार सीक्वेंस हम पाकर अछि, दरकार पड़ले हम ताको पुनी ताको रीइंट्रोड्यूस कर परिबा। एटलीस्ट वी नो द जेनेटिक मेकअप। तो हमें जो धर जो कौन तुलसी, राम तुलसी, जो कृष्ण तुलसी कौन आसे, तोर काली सकाळ राम तुलसी मिलुनी, तो से कृष्ण तुलसी रो हमें टिक जेनेटिक मेकअप चेंज करी पुनी राम तुलसी रीइंट्रोड्यूस कर परिया, राइट? दिस इज द पर्पस ऑफ तमरो डीएनए बारकोडिंग। तो यही कॉन्सेप्ट है, एटा ही या कुछ शॉर्ट केमिति करी हुए। सो बेसिकली हमर कहले 99.9% समस्त जेनोम टा इक्वल था, माने सेम स्पीशीज रो मिसे, राइट? टिके खाली 0.1 की 0.3% फरक आसे। सो सेही पार्ट टा ही हमें ताकू ही कंसीडर करू आ बारकोडिंग रे, आ पूरा जेनोम टा न करी जो पार्ट टा तमरो मिसुनी सेही पार्ट टा ही हमें लिस्टिंग रे यूज करू। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टा कोन? डीएनए फिंगरप्रिंट ला आइडेंटिफिकेशन पर्पस, राइट? तो सेथरा हम कोन करिवि, जनकर ब्लड सैंपल नै गले कि तार व्हाटएवर, राइट? डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसेस, तार हेयर सम हो, तार माने एनी पार्ट, नख हो, हेयर हो, ब्लड हो, राइट? तार सही सैंपल को नै गले तो क्राइम सीन रे जब जोटा मिलिची किंबा जोटा मिलिची ताको मिसेवा, राइट? सो दैट डीएनए एंड दिस जो डीएनए सैंपल हमर क्राइम सीन ने मिलिची, राइट?
ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟାର ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଆମେ ଯାଇ ମିଶିଗଲା ୱିଲ୍ नो କି ହଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପର୍ପସ ରେ ବିକଜ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ନା ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ଡିଏନଏ ଇଜ ୟୁନିକ୍ ରାଇଟ୍ ଯେତେ ବି ମିଶି ଯାଉ କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିଛ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଡେଡ୍ ବଡିଜ ଗୁଡା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ ପର୍ପସ ରେ ହେଇଗଲା ଡେଡ୍ ବଡିଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ବି ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ହାଉ ହ୍ୱାଟ वी डू कि ତମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ନା କାଫି ମିଶେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କର 50 to 75% ତମର ଡିଏନଏ ମେକଅପ୍ ମିଶେ ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ତ ମିଶେ ଯୋଉ ତମର ରିଲେଟିଭ ତମର ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ या ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ନେଇଯିବେ ବ୍ଲଡ୍ ଟା ସେଥିରୁ ଡିଏନଏ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଡେଡ୍ ବଡିରୁ ଆସିଥିବ ସେ ଡିଏନଏ ନେଇଯିବେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇବେ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଲା ଦେବିଲ୍ नो ରାଇଟ୍ କି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଯୋଉ 99.0.3% ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା ଭେରିଏସନ ଆସେ ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର 75% ମିଶେ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିବ ଏ ଡିଏନଏ କୋଉଠୁ ଆସେ କି ସେଇ ମଦରରୁ 50% ଫାଦରରୁ 50% ଆସେ ଡିଏନଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ଫାଦର ମଦର ହଉ କି ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ମିଶିବ that is called DNA fingerprinting right और क्वेश्चन আসছে କୋଉ ବର୍ଷ ଦେଖ ଗୋଟେ ୟୁପିଏସସି ରେ ଆସିছে ଏଟା ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି क्वेश्चन ରାଇଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ତ apart from this basic theory current affairs is important କାଇଁ ସେଇ ବର୍ଷ current affairs ହେଇପାରେ କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିବ ତମେ ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟରେ ସେଟା କଭର ହେଇନଥିବ ବଟ୍ current affairs ବି ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ଆସିଛି assertion reason type আসছে assertion হলো DNA fingerprinting has become a powerful tool to establish paternity and identification of criminals in rape and assault cases reason টা কোন দিয়েছি trace evidences such as hairs saliva and dried semen are adequate for DNA analysis both are correct right DNA fingerprinting ମାନେ କଣ କହିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ହଁ ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ହେଲା ହେଇଗଲା କି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ହବ ହଁ କରେକ୍ଟ ତା ରିଜନ କଣ କି ତାଙ୍କର ହେୟାର ସାଲାଇଭା वगैरह ସେଥିରୁ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବେ ବୋଥ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ପଲ ଏଠି ମିଳିଲା ତାର ଡିଏନଏ ନେଇଯିବେ ସେ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛି ଯୋଉ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ତାର ନେଇଯିବେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ ଯାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଲୋକ ଇଜ କଲପ୍ରିଟ ରାଇଟ୍ ସୋ A and R both are correct and even R is the correct explanation of A. Okay. ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଏଇଟା କହୁଛି this is a important process in your gene therapy right in a gene ଯୋଉ editing କରୁଛୁ ତ ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ କଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ molecular scissor ଆମେ ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭେକ୍ଟର ଆମେ କଣ କଲେ ତାର ଡିଏନଏ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଡିଏନଏ ଚେଞ୍ଜ କଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟରରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟରରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ that is one method ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର recombinant DNA technology so ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖ so basically ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟରଟେ ଭେକ୍ଟର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ whatever ରାଇଟ୍ ତ ଆମେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ୍ସ ଅଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ୍ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ କଟ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଇଏରେ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଡି ଦଉଛୁ ତାକୁ ଯୋଡା କେମିତି ହଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଗେଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ଯୋଡା ହଉଛି ଲିଗେଟ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ୍ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତମ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଡିଏନଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମନେ ରଖିବ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ୍ସ ଆର୍ ଫର କଟିଂ ଏ ଭେକ୍ଟର ସେ ଭେକ୍ଟରର ଯାହା କଣ କଟ୍ କରୁଛୁ ନା ଡିଏନଏ କଟ୍ କରୁଛୁ ଡିଏନଏ ଯୋଉଟା ଆମେ କଟ୍ କରିବା ଅଛି କଟ୍ କରିଦଉଛୁ ଭେକ୍ଟରର ହେଲା ସେ ଭେକ୍ଟରର ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଟା ଆମେ କଟ୍ କରିବା ଅଛି ତାକୁ କଟ୍ କରିଦଉଛୁ
ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଅଲଗା ଯାହା ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ରିକମ୍ବିନେଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆଗ, ରାଇଟ୍? ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଓକେ ସରି ହଁ ଆଉଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦଉଛି ପ୍ରୋସେସଟା। ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ଧର ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, person 1 person 2, ये ଗୋଟେ ମଦର ହେଲା, both are female। आर प्रॉब्लम को होଉଛି ନା आर କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି DNA ରେ, ଯାକୁ ଛୁଆ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ହବ, ରାଇଟ୍? ସो व्हाट वी डू, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ पर्सन ଫିमेल 1 ର ଏଗ ସେଲ ଟା ନଉଛୁ, जो डिफेक्टिव पार्ट टाକୁ कट कर दउछु, फीमेल 2 रो जोटा ठीक पार्ट अछि तार तार जो डीएनए रे तार एक्सेल रे ताको हमें एठी जोड़ी दउछु, राइट? सो यू कैन सी रिकॉम्बिनेंट काई कहउछु, बिकॉज़ it has your parts of DNA of both फीमेल 1 रो गोटे अछि, फीमेल 2 रो गोटे अछि, राइट? तो सेति में हमकु रिकॉम्बिनेंट कहउछु। तापरे ए रिकॉम्बिनेंट जो हमर वेक्टर अछि, राइट? आकु आमे गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सॉरी नॉट रिकॉम्बिनेंट, एटा गोटे सेल नो, से डीएनए, से डीएनए जो प्रथम लोकर डीएनए, सेकंड रो डीएनए, तो प्रथम डीएनए से पार्ट टा आमे एटे कट कर जो डीएनए एडिटिंग करी कि आमे सेकंड रो जोड़ दोचे, ताकू आमे गोटे होस्ट सेल रे पुरे कि ताकू जो बैक्टीरिया भीतर पुरे देले, से बैक्टीरिया जाई तमरा एम्प्लीफाई कर देले ताकू, राइट? बैक्टीरिया देले एम्प्लीफाई हे सरला परे ताकू आमे बॉडी रे छाड़ दबा, राइट? सो दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो ऑलमोस्ट तमरो जो मु जो प्रोसेस टा बुझेई थिली, तो सेही जिनसटा ही तुमको जीन एडिटिंग में बुझेई थिली, राइट? सो जीन एडिटिंग तुम जो तुम कहउथली कट करिकि तमे चेंज करिवो, राइट? तो से सेम प्रोसेस टा सेम सेही तुम एक्सप्लेन कर देथिली। ओके सो दीस आर योर जीन थेरेपी, जो तमरो डिफरेंट जीन एडिटिंग रो डिफरेंट डिफरेंट मेथड, रिकॉम्बिनेंट कर परिवो, एमआरएनए चेंज कर परिवो, जो तुम कहलो ना एमआरएनए तुम यदि किछि वी नो फाइनली तमरो से जीन पे रेस्पोंसिबल किए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इज रेस्पोंसिबल, तो सेम एमआरएनए को साइलेंस कर देबी, ता भीतर चेंज कर देली, राइट? दिस आर डिफरेंट वेज ऑफ योर जीन थेरेपी, साइलेंसिंग ऑफ द एमआरएनए, recombinant DNA technology, these are different ways of your gene therapy, gene editing। अच्छा हम नेक्स्ट क्लास देखिबा आर एग्जांपल्स तमरो जो जीएम हमरो जेनेटिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हे गला, गोल्डन राइस हे गला, these are different examples of your which use your gene editing, right? Using सर recombinant DNA म्यूटेशन रे technology। कोन, हाँ म्यूटेशन रे सर कोन, म्यूटेशन म्यूटेशन एक तो रे डिफरेंट हुआ, म्यूटेशन रे ये जो तमरो जो बैक्टीरिया वगैरह था ना, व्हाट दे डू इज they go on changing their just sequences, gene sequence जो कौन सा nitrogenous bases different way रे combine हुए थी, so they go on changing that is called mutation, right? से माने नुआ 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 तांकर जो different combination बनै चलंती, and that's the way they evolve, right? so आज दिन हम कोविड वायरस हे गला, हमर गोटे वेरिएंट मारलु आउट वेरिएंट मारलु, सी तांक जता they exist, right? they go on replicating, so से माने तांकर किछि ना किछि जो टाइम पास करते रहंती, तांकर से जो नाइट्रोजनस बेसिस अछि एटीजीसी, तार नुआ नुआ कॉम्बिनेशन से माने खेलंती, राइट? तो तेरे नुआ नुआ तांकर प्रजाति तांकर बन जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। ओके सो दिस सेटा इज योर एडिटिंग होबनी ना, कहला सेटा जीन एडिटिंग होबनी ना, जीन एडिटिंग टा आमे निजे करूछु, गुड मॉर्निंग आमे करूछु आर्टिफिशियली, दैट इज म्यूटेशन इज नेचुरल प्रोसेस, राइट? सेतरा आमे आउ कार काटिकरी पेस्ट करनु, से आपे आपे करछो, सी दैट इज द वे वी इवॉल्व। आमे मांकड़ थिलु, ह्यूमन बीइंग लुक केमि देलु, हमर से दैट जीन हमर लाइक दैट म्यूटेशन ही चला, डिफरेंट 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 वे रे कंबाइन हला, दैट्स व्हाई वी चेंज। सो दिस इज नेचुरल प्रोसेस म्यूटेशन। जीन एडिटिंग इज आमे ह्यूमन बीइंग्स बायोटेक्नोलॉजी, आमे बायोटेक्नोलॉजी कोन की आमे जो जो चेंज चेंज करछो, जीन एडिटिंग करछो, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, राइट?
ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଯୋଉ ତମର କ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ରଗ ତମର ନୂଆ ଜେନେଟିକ ମଡିଫାଇ କ୍ରପ୍ସ ବନେଇ ଦଉଛ, ସେ କ୍ରପ୍ସ କଣ ଆପେ ବନି ଯାଉଛି କି? ସେ ଆପେ ଆପେ ବନିଲେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତା। ଆମେ ନିଜେ ବନଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଟନ କୁ ତମର ବଲ ବାଉନ୍ସ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କଣ କଲୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ପୁରେଇ ଦେଲୁ, ସେ ପତ୍ର ଖାଉ ଖାଉ ସେ ବଲୱାମ ମରିଯିବ। ସେ ବଲୱାମକୁ ମାରିଦବା ବାଲା ଗୋଟେ ବିଷ ତା ଭିତରେ ଛାଡିଦେଲୁ ତାର ଡିଏନଏ ରେ, ରାଇଟ? ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ବଲୱାମ ତ ଖାଇଲା ମାନେ ମରିଗଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ବଲୱାମ ଲାଗିବେ କି ତାକୁ? ପୋକ ଲାଗିବେନି। This is we are doing it. That's why gene editing ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ we are doing it like on our side. ଏଇଟା automatically nature ରେ ହଉନି। Okay, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା ତମର ରିକମ୍ବିନେଣ୍ଟ DNA ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଡିଥିଲା ବୋଧେ, ପଡିଛି ଏଇଟା। So recombinant DNA technology allows genes to be transferred across species of plants. हाँ, different species ର ତମେ recombinant DNA technology କରିକି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଆ ଜିନ୍ସ ତା ଦେହରେ, ତା ଜିନ୍ସ ଆ ଦେହରେ କରିପାରିବ। From animals to plants, ହଁ କରିପାରିବ, କଣ ଅସୁବିଧା? Animals କିଛି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ନେଇ ପୁରେଇ ଦବ, କିଏ ତମକୁ restriction ନାହିଁ। From microorganisms to higher organisms, yes, there is no stopping, right? ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ DNA ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତମେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଯାହା ବି ତମେ ଖେଳୁଆଳ ସବୁ କରିପାରିବ, there is no problem, right? କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଆଲାଉ କରନ୍ତିନି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ନା, ସ୍ପେଶାଲି ତମର ଯୋଉ କ୍ରପ୍ସ वगैरह ଆମେ କରୁଛୁ, देयर आर लाइक सेवरल कमिटीज। ए जीन थेरेपी हो, जीन थेरेपी ପାଇଁ କମିଟି ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା। so there is your DNA ପାଇଁ ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ତମର ଜିନ୍ थेरेपी ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ତମର ଜେନେଟିକ ମଡିଫାଇଡ୍ କ୍ରପ୍ସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି, JAC, ରାଇଟ? ଜେନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ରାଇଜାଲ କମିଟି ଅଛି, ରାଇଟ? ବିକଜ ଅରେଞ୍ଜ ନା ତମେ ଏଇ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ଗୋଟେ ଖେଲବାଡ କରିକି ଗୋଟେ ବନେଇକି କ୍ରପ ଗୋଟେ ଛାଡିଦେଲ, ନୂଆଟେ ବନେଇକି କରିଦେଲ, ତା ଯୋଗୁ ଅଲ ନେଟିଭ ସ୍ପେସିସ୍ ୱିଲ ଗो। ଫୁଡ ଚେନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତମର ଫୁଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପୁରା ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଯିବ। ଇଭେନ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, ଯୋଉ କାର ଟି ତମକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଥେରାପି, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ଡ୍ରଗ, କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କାହିଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁନୁ? ତା ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ନର୍ମାଲ ସେଲ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଟି ସେଲ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡା ବନେଇ ଦଉଛି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ଆମ ବଡିରେ ଟି ସେଲ୍ସ ତା ରିଆକ୍ସନ ବନୁଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ହାର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ସେ ବଡି ଗୋଟେ ଛାଡିଦେଲେ କି ଏଇ ଟି ସେଲ୍ସ ବନା, ବହୁତ ଗୁଡା ବନା, କାହିଁକି କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡା ବନା, ତ ସେ ବହୁତ ଗୁଡା ଟି ସେଲ୍ସ ବନେଇଦେଲା। ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ନର୍ମାଲ ସେଲ୍ସକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ କି, ଅଲଗା କିଛି ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହବ କି, କାହିଁକି ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଇଭେନ ସେ କାର ଟି ଥେରାପିର ବି କଣ ନିୟମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକର ସବୁ ଦିଟା ଲେଭେଲ ଅଫ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଟର୍ମିନାଲି ଇଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯାହାର କି କ୍ୟାନ୍ସର ର ହି ଇଜ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ତାର ବହୁତ ଗୁଡା ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡାକ ପଳେଇଲାଣି, ତାକୁ ହିଁ ତମେ ଏଇ ଜେନ୍ ଥେରାପି ଦେଇପାରିବ, ରାଇଟ? କାହିଁ ଏବେ ଯାଏ ଏତେ ପ୍ରୁଭେନ ହେଇନି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବାବଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୁଭେନ ହେଇଯିବ ନା, ତ ଜିନ୍ ଥେରାପିରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରୋବାବଲି 3 ୱିକରେ ଠିକ କରିଦବା ତାକୁ, ରାଇଟ? ତମର ବଡିରେ ଛାଡିବ, ବଡିରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ, all the cancer cells will be eliminated, right? So maybe there is କହିହବନି, ରାଇଟ? କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବି ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ସବୁ ଅଛି, right? Maybe we don't know, down the line 50 years ପରେ, so there will be this kind of cancer drugs and all, ଯୋଉଟା କି ତମର 3 ୱିକ ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ନର୍ମାଲି ଚିକେନ ପକ୍ସ ବଗେରା ହଉଛି, ଠିକ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ସେମିତି ରହିବ। ତମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଲ 3 ୱିକରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଠିକ ହେଇଯିବ, there is possibility, right? So this is it. ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବାକି କିଛି ଥିଓରି ଆଉ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡା ଡିସ୍କସ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Hello.